вай намояндаи кумитаи телевизион як чиза гуфт албатта мо дар як ҷомеаи озод зиндагӣ мекунем давлатдории миллӣ мегӯем ё ки мо давлати миллӣ бунёд мекунем баъзе арзишҳои миллӣ бояд вай шавад аз он ҷумла масалан пайравӣ аз блогерҳо яъне ба симои зоҳирӣ ва ғайраво казо баён шуд. Ман як чиз мегӯм да ҳамин масъалаи риш гуфтан акай диловар риш доран инҷа ин бародар риш доран хай ман нигоҳ мекунам баъзеҳо хай ин акай як чизи аллакай оле дар тамоми дунё мебинем ҳаст. барои чӣ мо ба риш бархурди бисёр вай дорем? мо дар як вазъияти қарор дорем ки ягон кишвар ягон миллати дигар дар он вазъият қарор надорад. ҳам аз нуқтаи назари манамон ҳадафҳои давлатдории миллимон албатта мо як миллате бояд бисозем ки бо ҳамон хусусиятҳои худаш бояд аз ҳама фарқ кунад. тақлид бояд дар инҷа набошад. вақте ки миллат худаша ҳамин хофиз хофиза ё блогера агар худша ба як кас монанд кард вай обрӯ намеёбад. миллат ҳам ҳамин гуна аст. як миллати озода дигари дигар. масъалаи риш барои чӣ масалан бисёр мо ҳассос ҳастем нисбат ба ҳамин чиз мехоҳем ки ҳамин чиз умуман вай бошад як дар чорчӯбаи фаҳмиши умумӣ ҷамъиятӣ қарор бигирад. имрӯз гап дар бораи таҳрики тафаккури бегона аз он ҷумла аз ҷониби ҳизб ҳаракатҳое ки дар афғонистон имрӯз нуфуз пайдо карданд ҳокимияти мардума ғасб кардан гирифтанд яъне берун аз иродаи мардум ва ҳамин чизҳоро тарғиб мекунанд. ман ин масъалада хай гап бисёр аст. ин масъалаи ришда барои чи риш ҳамин хел хусусият гирифт мо нисбат ба вай ҳассос шудем ҳам мо мақомоти давлативу ҳам мардум. вагарна як нафаре ки даъво аз риш мекунаду аз синат буданаш ман мегӯм ки ту якта салавот бар риши пайғамбар бугӯ ман сета ба гесуош мегӯм. гесу яъне чӣ? манамин мӯи сар дароз мешавад мегӯяд гесуои дароз хамида бия ту якта бугӯ яъне ман фикр мекунам ки гесу мана мӯи сарта дароз ки ришта бутарош барои чӣ? барое ки имрӯз риш ҳамчун омил ё нишона ё пайғом ба намун ақидаҳои хусусияти террористӣ ва экстремистӣ ҳизбу ҳаракати дар кишвари мо мамнӯи толибон ҳамин гуна қабул мешавад. содатар карда бигем ман масъалада дар баъзе минтақаҳое ки ба масъалаҳои диниву ришу ин чизҳо бисёр ҳассос ҳастанд суҳбат кардам. гап дар бия гӯш кунед. худованд бениёз аст. агар бигӯй ки ҳамин барои худованд дар кор аст ина одам ҷошда кофир мешавад дигар тамом. худованд бениёз аст ба риш ниёз надорад. пайғамбарам ниёз надорад. барои агар ниёз медошт амр намекард ки то ҳадди охирин як қабза кӯтоҳ кунед. қурайшиҳо ришои дароз мемонданд дуру гӯҳару ёқут меовехтанд зебу зинат мекарданд. гӯ ки зебу зинат барои мард ҳаром аст. ришҳоро кӯтоҳ кунед. ришҳоро ҳатто ранг кардану ҳар хела вай карданашам ман кард ва ҳамун маврид асри 6 ҳамун охирин ҳадди кӯтоҳ кардан ҳамин як қабза. ҳозир бисёриҳоро бигӯй ки ҳамин як қабза чӣ хел санат чӣ намедонанд. ҳамин охирин ҳадди кӯтоҳ кардан буд. ҳамин хел як қабза мекардан шамшер қади мебуридан. дигар на жилет буд на ягон чизи дигар. яъне ки мантиқан бигирем пайғамбар тавонист то ҳадди охирин кӯтоҳ кард барои давраи худаш. ҳозир ҳамин чиза дастрас карда арабо ришашона покиза метарошанд. ин ҳамин барои пайғамбарам дар кор нест. барои худи ҳамун одамам дар кор нест. аксаран ҳолат ин чизи бебаҳс аст. вай на дар зиндагиш таъсири мусбит дорад на манфӣ. лекин пайғом аст. пайғом яъне ки толибон имрӯз ман ба чора мегӯм ки ҳар қадар чорабинӣ варзиши зиёд кунед дар шабакаҳои иҷтимоӣ монед ин воситаи муборизаи мо аст. ин силоҳ аст. яъне чӣ? имрӯз толибон мегӯяд ки варзиш ҳаром. яъне ки ту ҳамира бикун бимон бигӯ ки эй мардак ту дар фикри ноором кардани маву туи ҷамъиёи ҷонибдор пайдо мекунӣ. дар фикри ин набош. ин миллат миллати варзишдӯст аст. он ақидаҳо ваютра қабул надорад. ё масалан рақсу суруду мусиқӣ ҳаром. ҳатто ки ҳадисҳо ҳастанд ки пайғамбар вақти шавҳар додани фарзандаш духтараш ё ки масалан тавлиди фарзандаш иҷозат медод як тараф дастур медод ки таблу ва навозанд сурудхонӣ кунанд хушҳолӣ кунанд. ин чиз ё ки масалан ман ҳама чизи асри 21 ҳаром. компютер ҳаром, телевизор ҳаром. автоматаш қадим мошинои истеҳсоли аврупо ҳалол. ин чӣ аст? мантиқи ҳамин ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ экстремистӣ. аз он ҷумла масалан ришу мӯи сара тарошидан ҳаром мекард.
یعنی که ما با همین کار پیغام ندیم که تو بیا من همون مفکوره را قبول دارم. مثلا من اینجا بلوگرها را میبینم، من نگاه میکنم از بعضش از حدی همین بلوگر تا همین دین زدگی میلیون کیلومتر راه است. این اگر بگوی که این دین زده است ریش مانده است، این فکر غلط است، خیلی یکم جدا درست نمیبیاید. لیکن همین که مثلا چند نفر دیگر نفهمیده پیروی میکند و در مجموع ما پیغام میتیم که تو بیا ما مفکورت را قبول داریم، تو جانبدار اینجا پیدا میکنی، اینه که چیکار کرده ایستادیم؟ یعنی که به دولتداری ملیمون خطر ایجاد کرده ایستادیم. برای همین ما کمتر نسبت به این چیز قابل‌تر همین. ولی بعضیا میگن که او همون حزب و حرکت ها از ارزش‌های دینی ما حمایت میکردن، هیچ حمایت نمیکردن. همین دین هم ریش هم بعضا خصوصیت سیاسی دادن، همینا دادن. چیکار کردن؟ همین دعوای دروغ که آوازهای ما در انتخابات دزدیده شد با چی دلیل؟ خیلی کوچه برایم چند تا گوسفند داره، چند تا ریش دار، بیا که ریش داره همی باشه. یعنی که ما کم کم ما نه اینا خودشون سیاسی کردن این چیزا. برای همین به خاطر امنیت دولتمون، به خاطر منمون تحکیم پایه‌های دولتداری ملیمون وقتی تهیه ویدیورولیکو به این چیز اهمیتی بسیار خرسند میشم. وقتی که نگاه میکنم مثلا این یک چیزی بسیار خوب تبلیغ میکند، وقتی که یک پسر یک دختر ویدیورولیک تهیه میکند، هر دو هم لباسای مثلا زیبا آزاده مانند. برای چی ما اروپا بعضا چیزایی را میگیریم که فرهنگ ما دا مثلا مخالفت کردن یک طرف فرهنگ ما را از بین میبرد، لیکن مثلا این چیزا را از اروپا نمیگیریم که مثلا یک اویله اگر یک روز همه یک خیلی لباس پوشن. مثلا من برای 3 فرزند دارم، 3 پسر دارم، یگون وقت یک کمی خیلی شود چیست طبیعی به قولی بچو اگر من یگون لباس پوشم ببینم که فرزندام های نه خیلی لباس میپوشن، خرسند میشم کو. نه این چیزا را تبلیغ کنیم با جای مثلا همون چیزایی که امروز با دولتداریمون برعکس وای میکنن. راستی از سال 2018 تو این جانب که در ساحه بلوگری هستیم و از سال 2016 تا سال 2020 بلوگرها را اعتراف نمیکردن. چقدر که یک برادر در اونجا گفتن تماما اعتراف نمیکردن. همین چیز ما میخوایم که چقدر که محترم رئیس شما خودتون گفتن که از یک کودک حساب که چی شدن میخوایم اگر که بلوگر و ایران کسب و در جاده ما مهنت‌های زیاد میکنیم که یک نفر میگه که او بلوگر چی تمام وای کارش آسانه، این تمام کاری خطا است. هر یک نفر در جاده خودش مهنت میکنه. منفیت‌های اون رو مقصد به نظر بگیریم. برای همین مقصد اساسا تشکیل شدگی رو در حقوق‌شناسی ورزیده شامل شدگی بحری حفظ حمایوی همین بلوگرها تشکیل شدگی در مسئله امداد باشه، در مسئله کاربری باشه، اجرت‌گذاری باشه، دیگه مسئله همش میتونن مراجعه کنن و در همین زمینه خواهش میکنم که کدومی که اعضای اساسیاسیون نیسته بیان اعضای اساسیاسیون از همین چیزا استفاده کنن. در مسئله همکاری با مقامات اسپورت باشه، اگر ما آماده ایم بسیاری همین بلوگرها میدونم و رفت آمد داریم زیاده از 1 سال ما با دیگر نزدیک شناسیم بسیار معرفت وام میخوریم. کسی که چی مسئله قبلی ما گفتن که با مقامات اسپورت جدی قبول نمیکنن، رشته گفتن داشتم ما جدی قبول میکنیم. بیایم مرحمت ما قبل ما آزاد است شده است تمام همکاری داریم. ما خواستم باید دیگه همون نفره که برادره که از تلویزیون بود گفت که اینجا بلوگران سخنهایی که محترم نمایندگان میکنن، رئیسان میکنن نمیفهمن و بعضیش خوب رفتگی و ما خواهش میکنم که ما به سطح رسید و آزادی سخن هم داریم. در سیما یک بلوگر تمام بلوگرها را بهانه کنند، این چیز خوبه و ما خیال میکنم که در اینجا بلوگرهای جمع آمدگی هستند که همش اوتور خوب دارن، چیزای خوب میکنن و ما از تمام این بلوگرها خواهش میکنم که چیزی که با منفعت دولت با منفعت پیشرفت دولت همکاری کنن و دستگیری کنن همون چیزا. و چی گفتنیم اویدی یک دو سخنان بود جمع نویسگی بودم و ما خرسان میشم که همین بلوگری هم کسب شود. برای چی؟ برای که بسیاری از بچه‌های خودمون غریبی میروند کار میکنن. ما فخر میکنیم که همین بچه‌ها در همینجا در کنار پدر و مادر خودشون
ҳам як нав ба ҳамин блогери хизмати хичона мерасонад ба ҷомеа ба давлати хидмат инам хизмат мешавад ва дар канори падару модари хичон истода маблағ кор мекунанд зиндагишона пеш мебаранд. анам қадар гуфтанӣ доштам. раҳмат барои гӯш кардан, раҳмат барои накардед гӯед ки ба ғайр аз ҳар касе ки аз нафаҳмидед яъне ки баъзан чизо ҳаст мисол мо ки филми таърихӣ сабт ман фаҳмидам чизо барои ҳамин намояндаи кумитаи телевизионам ака Диловар бахшиш гуфтанд барои гуфтанд ки шумо риш мондед барое ки филми таърихӣ сабт мекунем. мо либосҳои шуморо ҷаноби волида муаррифӣ кардем дар мактаби камонварӣ. гуфтем ки инҳоро барои Диловар Сафаров духтиянд. ҳам тамоми рукнҳои миллии як ҷанговари тоҷик дар асри 9-10 дар ҳамин либоси никос ёфтааст гуфта. фақат як чиз мо додан лекин дохилиша пур мекардем. бахшиши зиёд. ман агар мо нашавам танҳоям, ту агар мо нашавӣ танҳоӣ. ҳар чизе ки мехостам аз қалб бигӯям устодон гуфтанд ва баъдан чиҳоро мехоҳам ки бо дигар кӯчаҳо ба шумо берасонам. ҳамин ки будани шуморо блогерҳо як замон ростига баъзан нафаратон хело бад медидам аз сабаби ки ислоҳ намешудед ва ман фаҳмидам ки хатогии ман будааст. ин бо муфассал дигар аст. ки будани шуморо кори шумо нишон медиҳад. баъдан нафаро мегӯянд ки бахшиш моро ҷиддӣ қабул накардан, ҷиддӣ шавед ки то ҷиддӣ қабултон кунам. баъзан чизи шумо аз сатҳи одамӣ бениҳоят паст аст. чаро тамошобин зиёд доред? ба он хотире ки мардум намехоҳад худаша азоб диҳад. мисол баъдан корҳоро бояд фикр кунад. барои чӣ? барои ислоҳ додани худаш. аммо баъзан чизои хандовар фақат механдад тамом. блогер шудан ду кара ду аст. ҳозир ҳар кас метавонад як кори ғайриёддӣ кунад. бинед куҷо як аз ақл дур аст, як гапи хато мезанад, мебинед ки дар тамоми ҷо дигар машҳур аст. муҳим ин нест. тарбия ду роҳ дорад. якиш мегӯям ва аз ҳама муҳимтар афзалтараш он аст ки нишон медиҳанд. ба монанде ки дар хона фарзанда чӣ садҳо гӯед яке як бор агар чӣ гуна намуна шудаед. шунидан кай бувад монанди дидан. шумо аллакай ба ҳамон сатҳ расидед ки шумо намоиш медиҳед. баъзан рафтори шумо аз фикри шумо дуруст аст. ҳеҷ кас намегӯяд ки хато аст, дуруст аст. аммо ман ба шумо қиссаи подшоҳро мебиёрам ки тадбири хоби подшоҳро ду нафар гуфт. якеша симу зар дод, дигараша қатл кард. ҳарду як чиро гуфтанд. баъдан чизо ҳаст ки барои фаҳмонидан беҳтарин неъмат барои мо парвардигор додааст. ин ақл аст ки ахлакор фармоед. ҳар чизе ки аз мо хориҷ шуд дубора мо қабулаш надорем. ҳар чи ки аз ҳатто оддитарин туф кардед дубора ҳамон барои шумо нафрат аст. сухан ҳам ки баромад дигар вай ҷавоб доданаш вазнин аст. ман бисёр сухан мехостам гӯям, аммо аз сабабе ки асабҳоям бисёр хароб ҳастанд ва ин худи ҳозир агар мубориза беред 4 сол пеша мо хело мубориза бурдодам, хело дар назари дигаро бад ҳам шуда будем. аммо агар шумо бедор бошед, он мегуфт хобидаро мешавад бедор кард. агар хоб бошад мо метавонем шуморо бедор, аммо на оне ки худашро ба хоб зад. дар ҳамин бобат бовар кунед шарм аст ки моро даъват кунед ки ту бояд ҳамин кора гӯӣ, ту бояд ина кунӣ, ту бояд вая кунӣ. ҳамин чиз дар дохил мешавад. ҳамин дар ҷангҳои иттилоотӣ ҳам ҳафтаҳош қатӣ кор мекардем. чандин нафара мегуфтанд ин вазифаи ман нест, падарам намемонад, ин намемонад. худашонро дур мегирифтанд. ман бисёр хоҳиш мекардам ки агар мешуд сари 2 моҳ 3 моҳ ягон ҷаласа кардан мо омода ҳастем ки барои акумаш ҳар медорам дарс додан гӯям аз рӯи таҷрибае ки ҳамин қадар кор кардем. ростӣ ҳам олмон кор кардам, ҳам чандин кишварҳое ки кор кардаем. шояд зиндагӣ моро ҳамчун психолог кардааст ки баъзан чиҳоро барои шумо расонем. вақте ҳаст ки бояд паҳлӯи ҳам бошем. ҳамин журналист дидори блогер надорад, бовар кунед. блогер дидори журналист надорад. ако журналист илм дорад, блогер аудитория дорад. мо як воситае бояд кунем ки инҳоро ба ҳам пайваст кунем. ин бисёр мавзӯи бузург аст. блогер гап задан наметавонад, аммо аъзои зиёд дорад. аз журналист истифода дорад. журналисте ки суханҳои тиллоӣ мегӯяд, аммо 2 кас аз 3 кас зиёд гӯшаш намекунад. воситаи ҷалб кардан аммо бояд худсарона кунем. аксари чиза боз мегӯям бародаро, шарт нест ки моро гӯям. ин чиз аз дохил мешавад.
این چیز از وجود از داخل شما است. بعدا نفرها میگن که اودیتوری خودم است وی خودم است من آزادم. درست چندین بار میگفتیم که یک نفر در خانهش یک بالون میگیرد آتش میزند، خانه خودش است، بالون خودش است، اما دود سیاه شما همسایه ها را ناراحت میکند و تاثیر بی‌نهایت بزرگ دارد. این سخنی که شما رفتار شما این شوخی نیست است. شما عین حال بعدا تلویزیون ها را معلوم نشود چندین مرتبه از ژورنالیست ها و از وایها بالا هستید. یا دراز شد سخنم گوید و ایزومت دادن میگیرم. از این سبب مصلحت پرسی هر چی که از جانب ما باشد مرحمت شما میتوانید که مراجعت کنید. چی گفتند، کی گفتند، چگونه گفتند، حتی سخن ناتا دارد. وقتی که من یک نفر شما را اگر کنم که هی بیا همین کار کن، هی بیا هی گویم تمام هی همون هست یگان حرف عوض نشده است، اما فقط کمک نوت دیگر چیز فهمان. بیایید همین چیز حاضر از همینجا دور میشویم باور کنید کلا باز دیگر به فکر و خیال خودمان میشویم. همین بعضا نفرها همین بلاگرها باور دارم که هر چیزی که میکنن با فرزند خود نمیبیند، همانا نمیخواد فرزندش چنین شود، اما از سببی که میگه که مردم میخواهد که مردم میخواهد اخی درست است، با این معنی آن ندارد که هر چی که از شما دادن گیرید و شما پول دید از یک سوم دیگر زیاد نمیتونید دادن. پول دید من احسن میگه، اما چیزایی که فرچ است شما سطح مردم نفروید، شما مردم از اونجا کشف کنید بالا برونید، چگونه با واسطه خودتون کار کنید. زوری مشت از وحدت انگشت ها آید به دست. همون وقت مشت زور می شود وقتی که انگشت ها به هم می آیند. قوم ما را از پریشانی نگه دارد خدا. من با یک انگشت جنگیده نمی توانم و یا شما یا دیگر کی بودن شما را کار شما نشان می دهد. مولانا میگوید صورتی زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنی اگر داری بیار. من امروز شما را به خاطر پریچاسکا و لباساتون یا ماشینی که شما آمده که استاتوس شما از بوا نمیگم، هر چیزی که کار شما هست همون چی کار کرده. حتی میتونه که گوید که هر نفر سیاحی یک ماه با اقلا یک جای تاریخی رو با فرمت خودش گیرد پیشنهاد کند برای مردم. کسی من پیش از اون یگان جا روم ما اینترنت بزنم که ببینم چگونه چی ها دارد، اما تاجیکستان زنید بیشتر چی رو ندارد. فقط هم دو سه منظره و بیناها را نشان میدن چگونه قبول کردن، چی گفتن، چگونه مدنیت دارن، چی ها دارن، یک چیزهای داریم که ورکنید. گمان میکنم که در اینجا جنبست میکنم چون اگر سخن باشد ساعتها سخن میکنم، چون بسیار گفتنی دارن، بسیار قلب وای دارم و امروز فرصت شد که به شما بسیار باعث خوشحالی است. دوام دروز آینده ما امکان داریم که با زیاد صحبت کنیم، با بسیار مسئله را حل کنیم. در یک مسئله حاضر برادر گرامی دلاور سفر گفتن که ما همدیگر را بد میدیدیم و یک چیزهای دیگر. راستی گپ این چیزها مشاهده میشود، رقابت چیزهای گویا که چیزی تقسیم نشدنی همینجا هست که مثلا به کسی نرسید. خب همین اگر چیز خوبتر بهتر داری مرحمت بیار، لیکن اگر فکر کنی که فقط با تنقید کسی و با پس دادن کسی من آبرو میآورم و اینا بالاتر میبرم آبروی خودم، این چیز کمتر غلط است. برای همین یک چیز مهم موند همین دیروزه که به ملت ما یک سخت ضربه شد، همین نسبت اسکر بچه ها. عادی ترین چیز میگم، نگاه کنید یک چیز برای رساندن اگر بعداً کارها درست است خودمون قبولش داریم، اما اگر همون کار ما گوییم یا علاوه کنیم واسطه یعنی سبب شود که بین مردم ناآرامی شود، نه دنیوی ما قبولش دارند نه دینی ما. هر عمل هر گفتاری که مردم به تفریقه میاندازد. بعدا حیران میشوم که ژورنالیستای کسبی هستند همون گرفته گذاشته است. این چیز خبر نو نیست، همه میدونیم، همه خدمت کردن، اکثرا میدونن که همین چیزا هست و یا دیگر هست، اما با مردم رساندن همونها رو اگر بگه که خانه پس ما همین چیز علاوه میکنیم دیگر مردم دلش خنوق میکنیم از خدمت حربی، یگانتی از اون ژورنالیستا یا که از یگانتی از فرزنداش نمیموند رود. آخر این کار برای همه ما شوی از چقدر فکر کنیم. عادی ترین چیزا همین اطلاعات هم بسیار با احتیاط باشه. بعدن چیز درست است، اما اگر شما باید گویید که باعث ناآرامی شود، باعث جداشوی شود، همین کامنتار درایت خونید مردم دو گروه تقسیم بشود.
ду гурӯҳ тақсим мешавад. дар ҳар чиз аз ин худдорӣ кунед. гарчанде дуруст аст, лекин худдорӣ кунед. донед ки агар ки тафриқа меандозад байни мардум, худдорӣ кунед. саломат бошед. хуб, вақте ки инҷа сухан мекардан устод як чиз бисёр хуб нависондан, ҳозир ҷамъ кардан хостан дар папкашон монам. ман гуфтам ки устод ҳамон чизи нависаги шуморо ки мавридаш шуд аз сухани бародари гиромӣ Диловар Сафаров ҳамна тед ман хонам. дар ҷанбаст мегӯяд ки як бузургвор гуфтааст, то замоне ки сухан аз даҳон берун наомадааст, сухан дар банди одам аст. вақте ки гуфта шуд, одам дар банди сухани хеш аст. ҳамин аст, ҳам чизе ки ҳозир гуфтам. барои ҳамин бозам барои изҳори омодагӣ кардан барои ҳамкориҳо, барои иштирок дар чорабинии имрӯзаи мо, барои оғози як кори бениҳоят муҳим барои ояндаи давлат, барои ояндаи ҳамин ҷамъият ба ҳар кадоми шумо изҳори сипосу миннатдорӣ мекунам ва умедвор ҳастам, итминон мебахшам ки кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон албатта ки пеш аз ҳама манфиатдор аст ки бо шумо ҳамкорӣ дошта бошад. ина дар ҳамин шакл барои шумо пешниҳод мекунем ва оянда талош мекунад ки ҳарчи бештар, ҳарчи зиёдтар бо шумо дар иртибот бошад ва ман умедвор ҳастам ва боварии комилам дорам ки аз аллакай таҳлили равандҳои қаблан ё сипаришудаи ҳаёти ҷамъиятӣ ё ҳаёти фаъолияти мову шумо, мо албатта ба ин чиз ҳатман ноил мешавем ки дар самти ҳифзи бештари манфиатҳои миллӣ тавассути дарёфти абзорҳои яъне муфид барои ояндаи фаъолияти мову шумо муваффақ мешавем. бо умеди абадӣ будани истиқлолияту озодии мардуми тоҷик, бо умеди таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ, бо умеди ҳимояи ҳарчи бештари манфиатҳои миллӣ бахусус дар шароити бисёр мураккаби ҷаҳонӣ имрӯз чорабинии имрӯзаро ҳусни анҷом мебахшем